श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीभाष्यकार वयवविशेषः मस्तकं श्रीजटारातिं नाथख्यं मुखमण्डलं नेत्रैग्मसरोजक्षं कपोलं राघवं तथा वक्षस्थलं यामुनख्यं काण्ठं श्रीपूर्णदेशिकं गोष्ठीपूर्णं बाहुयुग्मशैलपूर्णस्तनोदयं कुञ्चिं तु वररङ्गार्य पीष्टं मालाधरं तथा कटिकाञ्चिमुनि चैव गोविन्दार्यनितम्बकं भट्टवेदान्तिनौ जङ्गे उरुयुग्मकलिद्विषं कृष्णो जानो युगं चैवं लोकार्य पादपङ्कजं रेखां श्रीशैलनाथाख्यं पादुकां वरयोगिनां पूर्णं सेनापति चापि सूत्रं गुरुपति तथा वागिनेयं त्रिदण्डं च काषायं चन्द्रपूर्णकं मालां च कुरुकेशार्य छायासि चापकिङ्करं मात्वा रामानुजार्यस्य वयवानखिलान् गुरुन् महान्तं चावयवीनं रामानुजमुनिं भजे। गुरुमूर्त्यात्मयोगीन्द्र योऽध्यायत्प्रतहं नरः सर्वान् कामानवाप्नोति लभे चान्ते परं पदम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।